हाथ में ये हूँ स्किन लाइट क्रीम आउे अलरेडी जमी झील मैंने यार साइड इफेक्ट बहुत मात्रा हुए लेट्रे हुए कि हुए से ये स्टेरॉइड वाला क्रीम यहाँ आपने भल भाव में जाणी नियंतु निहाती भाव में गोरा कर बहुत मात्रा गोरा कर बहुत कम दिन में गोरा कर आउ यार साइड इफेक्ट भी आपण मैंने बहुत जल्दी देखा पाइबे बहुत जल्दी माने कौन 7-8 दिन लगेले तो मिल 3-4 मास लगेला जब आप छाड़ू झील तो अच्छा 7-8 वर्ष भी लगे दौरान लगाऊँ से अलरेडी मुझे सारी कौ उपाय आपने लगे गैप दे लगे कि दीदी आमर फेस रे पिगमेंटेशन अच्छी आम आपको लगे पारू कि ना मो तरफ मुझे कहूँ बिग नो स्किन जो फाटिला फाटिला भाया ये जो डार्क कहते कि ओठ चारिपट बहुत मात्रा कला से जगह आम लगे पार जमा भी लगातुनि से। हाय समस्त को मु शिवानी वेलकम करुँची मोर यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विथ शिवानी को टाइटल आउ थंबनेल तो आपने जानी जाइए वीडियोर टॉपिक कौन बोली देखो ये जो क्रीमटा अच्छी मो हाथ में ये हूँ स्किन लाइट क्रीम आउे मुझे अलरेडी बहुत गुड़ाए वीडियो अपलोड कर सारे आपको केमती यूज करेंगे केमी छाड़े केते दिन यूज करेंगे केमी यूज कले सेफ हम साइड इफेक्ट हम कि ना केमती टेस्ट करेंगे पूरा डिटेल्स रे मु बहुत गुड़ाए वीडियो आपको जन सारे आउ ये जो क्रीम रिव्यू हो कि आउे डिटेल्स हो शेयर कर रिजन भी अच्छी बहुत झील जानापी इंटरेस्टेड रोचे बहुत लोग यूज भी करूँ यूज कलापर साइड इफेक्ट जो होठू केमती से माने कमे पारे साइड इफेक्ट नहबर भी से जाना इंटरेस्ट नौकरी से टॉपिक उपर मु बारंबार वीडियो आणुची भी मु देखुची गुड़ाए क्वेश्चन आपण मानक मन में रही जाउची जोटा कि मत क्लीयर करवा निहाती आवश्यक कारण एमती न हो कि वीडियो देखिकी आपण माने लगे दिंतु समस्ते एबे कौन हो मेंटालिटी कि आम गोरा हबू तो गोरा हवा चक्कर से खाली टाइटल आउ थंबनेल देखिकी ही जदि जानी दौरान क्रीम ना कौन से वीडियो रे ताले से पूरा वीडियो को से माने देखु नाहांती खाली क्रीम देखीदे नाटा या लगेदेवे भाविकी आणिकी मगेकी लगे दौरान जोटा कि सूट करूनी तो गोटे रिक्वेस्ट वीडियोटा को प्रथम मो वीडियो बोली नुह जेकोसी वीडियो जदि आपने स्किन लाइटनिंग उपर किसी भी प्रोडक्ट नौकरी हर्बाल हो मार्केट वाला हो आयुर्वेदिक हो जहाँ भी आपण मैंने लगाऊँ थरे से वीडियोटा को पूरा प्रॉपर 10 मिनट हार्डली हो कि 15 मिनट हो प्रॉपर ताको बसिकी देखूँ बुझंतु तापर ताको परचेस करके आनिक लगातु देखो पैसाटा मैटर करेनी मैटर करे आपण मान स्किनटा थरे जदि नष्ट हो गला ताहले ताको रिकवरी करवा बहुत कष्ट एमती भी हम सी जोटा आपण मैंने स्टार्टिंग रू थी स्किन हालत से आपण मैंने फेरी भी न पाई पारती तो स्किन सहित छेड़खानी करने आगु 100 थर भावतु तापर आपण मैंने जेकोसी प्रोडक्ट को यूज करने कथा करूँ आउ जड़े भौणी मत आज कमेंट करते कि गोरा हवा कहीं एत इम्पोर्टाट आम तो जन्मरू कला माने जगन्नाथ कला श्रीकृष्ण कला देखो आजिका डेट्रे आम सेमती कहीदे हेनी कि जगन्नाथ कला थिले श्रीकृष्ण कला थिले तो कलाटा को इम्पोर्टाट दबा दरकार देखो सेटा आम कहीदे हेनी आमर जो सोसाइटी जी लोक रखुंट तांको मेंटालिटी जदि सेम था रुहंता ताहले हुए तो आजिका डेट्रे झील मैंने जो प्रोडक्ट लगाऊँ से बहुत मात्रा कमी जाता जदि आम बहु करने पूर्व झील देखी जो जाऊे कला झील मानक भी सेम रेस्पेक्ट दियंते तांको भी चॉइस करके निज घर बहु करने को आणते ताहले ये जो कला गोरार भेदभावटा कमी जाता आजिकल तो सोशल मीडिया जुग समस्त पाखे फोन समस्ते जदि फिल्टर पकईकि किए गोरा देखाला किए सुंदर देखाला तो निहाती भाव में सेटार गोटे इम्पैक्ट पड़ुची आदि जड़े घर पाखु साई गाँव जनाशुना टिके डल कलर थिबा लोक टिके फेयर हो जाउछंती ताले निहाती भाव में गोटे इम्पैक्ट पड़ो जोटा कि आम मैंने देखुची जेति भी आजिकल क्रीम लगाऊँ एमती ही तो स्टार्ट होना कहार सांग लगाऊँ तापर ता सांग आसिक कहूँ कहार रिलेटिव लगाऊँ सी कहला कि यहाँ लगे गोरा हो जाती यही जिनस ही ये जिनसा स्प्रेड होमती नुह कि कौ बाहर देशर लोक आसिक प्रमोट करदे पड़ेना आम पाखापाखि लोकों सराउंडिंग जी लोक अच्छा थ्रू ही आमको ये सब खबर मिले तो सेटा आम चाहिए चेंज हेनी से समस्त माइंड रे रहीगला गोटे माइंड सेट कि गोरा झील आ गोरा कलरटा बहुत मैटर करे से समस्ते ये लगाऊँ तो आपड़ कहले कि मुझे मोर प्रायतः जी भी मु स्किन लाइटिंग उपर वीडियो बनई माने गोरा हाँवाई कौन प्रोडक्ट को मु रिव्यू देती प्रायतः सब कहे कि कलरटा मैटर कैनि
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସତର୍କ ବାଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପାଏ, ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋତେ ଠିକ୍ ନ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଗେ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ସେମିତି ବି ମୁଁ ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟ୍ କୁ କେବେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ୟାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ, ଲେଟ୍ରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଏ କି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେଇଦିଏ। ତଥାପି ବି ଆପଣମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍। ଆଉ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେବିନି, କେବଳ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର୍ କରିଦେବି। ଇଏ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ବାଲା କ୍ରିମ୍, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋରା କରିବ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗୋରା କରିବ, ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଗୋରା କରିବ। ଆଉ ଆର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ କ'ଣ, 7-8 ଦିନ ଲଗେଇଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, 3ରୁ 4 ମାସ ଲଗେଇଲେ, ଖରାକୁ ବାହାରିଲେ ଆର ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 3-4 ମାସ ଲଗେଇଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 7-8 ବର୍ଷ ବି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। 3-4 ମାସ ଲଗେଇ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ବେଟର୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ, ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ଲଗେଇବେ। ସେ ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାଇକି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଏବେ ଆସିବା କେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ଝିଅ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଦିଦି ଆମର ଫେସ୍ରେ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆକୁ ଲଗେଇ ପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କହୁଛି ବିଗ୍ ନୋ, ଜମା ବି ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ବାଲା କ୍ରିମ୍ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛି ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସଜେସନ୍ରେ ହେଉ ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଗେଇକି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ବାଲା କ୍ରିମ୍ କେବେ ବି ସ୍କିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାର୍କ କହୁଛନ୍ତି କି ଓଠ ଚାରିପଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଳା ହେଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବୁ, ଜମା ବି ଲଗାନ୍ତୁନି। ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ, ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ବରଂ କମିବ ନାହିଁ। ତ ଦୟାକରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ମେଲାଜମା ଅଛି ବା ସ୍କିନ୍ରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଓଠ ଚାରିପଟ କଳା ହେଇକି ଅଛି, ସେଇମାନେ ଏଇ କ୍ରିମ୍କୁ ଦୟାକରିକି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ ଭିତରକୁ ଅବଜର୍ଭ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ବୁଝିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ। ସ୍କିନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲଗାଏ ନା, ସେ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ମିଶେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ସ୍କିନ୍ରେ ଫାଟିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ବା ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ବାଲା କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇବା, ସେ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଭିତରକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ ବା ସେଠି କିଛି ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫିଡ଼ିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରିକି ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ବାଲା କ୍ରିମ୍ କେବେ ବି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଫିଡ଼ିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇସବୁ କ୍ରିମ୍ଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମା ବି ଆକୁ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ଯେତିକି ବି ହେଉ, ଆ ଭିତରେ ଏଇସବୁ କ୍ରିମ୍ ଟୋଟାଲି ବି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ପିଲା 2 ବର୍ଷ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପିଲାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ରିମ୍କୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ 2 ବର୍ଷର ହେଉ, 6 ମାସର ହେଉ, 5 ବର୍ଷର ବି ପିଲା ହେଉ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବେଟର୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋର ଜଣେଇବାର ଥିଲା, ଜଣେଇଦେଲି। ଆଉ ଉପରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗେଇବେ, ଖରାକୁ ବାହାରିବେନି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ଆ ପରେ ଏବେ ବି କହୁଛି, ମୁଁ ଆ ପରେ କେବେ ବି ନୁହଁ କି କଲର୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଫ୍ ପାଇଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। ତ ଆ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ, କେମିତି ଲଗେଇବେ, କେତେ ଦିନରେ ଛାଡ଼ିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ନେବେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆଉ ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତାର ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି।